مخلصان فوتبال میتوانند شاهد باز یک مسابقه بین المللی میان منتخب‌های تا 15 ساله کشورهای عضو اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در شهر دوشنبه گردند. به همین خاطر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی تیم‌های اشتراکی چمپیونات کاف 2021 میان تا 15 ساله‌ها مشق‌های آمادگیشان را انجام دادند. از جمله منتخب تا 15 ساله ازبکستان که از داوطلبان پیروزی در این مسابقه بین المللی محسوب می شود، تمرین‌های پیش از آغاز مسابقه را برگزار نمود. این منتخب در اولین واخوریش در مقابل یکی دیگر از تیم‌های بسیار قوی مسابقه منتخب تا 15 ساله‌های ایران اندر میدان رقابت خواهد شد. سرمربی منتخب ازبکستان در خصوص میزبانان و اهمیت این مسابقه چنین بیان نمود. Спасибо большое городу Душанбе за такой теплый прием, что организовали такой турнир. Я думаю, этот турнир даст возможность хорошо подготовиться к отборочным турнирам. То, что нам предстоит в этом году, ну и дай бог в следующих годах. Я думаю, таких турниров надо делать больше. Это чтобы ребята сами почувствовали, и тренера почувствовали, как это вообще происходит и как надо готовиться к таким турнирам. در همین میدان همچنین منتخب تا 15 ساله‌های قرقیزستان هم مشق‌هایش را برگزار نمود. ضمناً در اولین رقابتشان منتخب تا 15 ساله‌های قرقیزستان با همتایان خود از تاجیکستان نیرو خواهند سنجید. و گفته سرمربی قرقیزستان برگزاری چنین مسابقه ها برای دست پروران او و عموما همه اشتراکیان این مسابقه تجربه بسیار مفیدی خواهد بود و جهت آمادگی با مسابقه آسیایی بسیار سودمند می باشد. В качестве тренера я уже приезжал сюда, знаком с этим турниром. Для этого возраста у нас это уже является вторым сбором. Первый сбор у нас был летом. Мы готовились на турнир также в Армении. И это у нас следующий этап для подготовки на чемпионат Азии, то есть к отборочному циклу. Отборочный цикл у нас стартует на следующий год. Вот. Постепенно мы будем готовиться, и как раз проверим, на каком уровне мы сейчас находимся. Очень хорошие команды здесь собрались. Турнир знаменит тем, что здесь проявляются как личности, то есть игроки, ну и плюс посмотреть в командных действиях. Да. نهایتاً منتخب نورسان تا 15 ساله تاجیک هم تمرین‌های پیش از بازی‌ها را در همین میدان مرکزی جمهوریوی دایر نمودند. با گفته سرمربی نورسان تاجیک دستپرورانش از میان فوتبال بازان با مهارت از سراسر کشور انتخاب شده جهت اشتراک در مسابقه بین المللی اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی دوره‌های تیاری را برگزار نمودند. Я хочу, во-первых, поблагодарить Федерацию футбола за доверенное мне, опять руководит команда Ю-16. Подготовка к турниру КАФа. Мы сейчас находимся на сборах. У нас проходили двухразовые тренировки. Сейчас мы за 3 дня пришли в одноразовые тренировки. Что я хочу сказать? Хочу пригласить всех болельщиков на этот турнир, чтобы опять поддержали нас, наших ребят молодые, как у нас первый раз этот турнир, международный турнир. Может быть волнение, может что, я сам что-то сам не знаю. После, как вы знаете, играя с будущими ребятами на чемпионате мира, те были ребята, другие, эти совсем молодежь другая, поэтому хочу, чтобы наши болельщики нас поддержали, пришли на этот турнир, посмотрели. ضمناً بازی‌های مسابقه بین‌المللی اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی تا 24 نوامبر در میدان مرکزی جمهوریوی برگزار می‌شود و نورسان 4 کشور اشتراکی بهترین دسته منطقه آسیای مرکزی را معین می‌کنند. یادآور میشیم در این مسابقه منتخب‌های تا 15 ساله کشورهای تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان اندر میدان رقابت خواهند شد. در مجموع 6 بازی در چارچوب این مسابقه دایر شده دسته غالب می شود که بیشترین امتیاز را کسب نماید. مخلصان فوتبال تاجیک باشد می توانند این رقابت ها را از طریق تلویزیون های ورزش و فوتبال به طور مستقیم تماشا کنند.